চলো শ্ৰী গণেশ তোৰ ঘড়ীটো পিন্ধি ল অলপ হেৰি প্ৰিয়াংকু মেকআপটোক মাতি দেচোন আৰু টাচ আপ লাগিব ওটা হায়াৰ কৰা নাই ন এতিয়ালৈকে टॉमी हिलफिगर वो टीम चाहिए होगा मैं ये बोल रहा था मेकअप आर्टिस्ट चाहिए होगा वो सब लगेगा ई নহয় ও মই ভাজিব কি পকৰাটো ভাজিব ভাল লাগে আচ্ছা আচ্ছা দে তই ইন্ট্রো দে ইউটিউব ইন্ট্রো ইউটিউবতে যায়নে ক'ত যায়বা এইটো হেৰিত যাব ডাৰ্ক ৱেব মোক এইটো এফালে লাগিব নেকি নাই নাই একো প্ৰব্লেম নাই আই ডোন্ট হেভ এনি প্ৰব্লেম তোৰতো লাইফতে একো প্ৰব্লেম নাই No problem. লাইফ ইজ সৰ্টেড দে ইন্ট্রো কৰি পেলাই এইবিলাক কথা কৈ থাকিবি ইমান Okay. So, first of all, thanks for joining You are in welcome. such a surprise, and it was a surprise for me also. Basically, toy je phone korli. Toy phone kora agot. Okay. First of all, let me introduce everybody. So, myself, I am Priyanku Mohanto. A chap from Guwahati, basically, nothing else. Will come to know about us. So we have Nitol. So Nitol is also from Guwahati, but yeah, we're all from Guwahati. we are all from Guwahati. Yeah. But all ase background sabore. He has a background from Shillong. Moi to completely Guwahati. Then we have got Hansraj Bosumutari. He is also a hybrid like me. Assamese and Boro cultivation. And last but not the least, our nomadic CEO. Toy নিজৰ introduction to Shubhojit Roy. So toy hybrid হয় নে toy pure breed Bengali pure breed অকল অসমীয়া কয় হে হা ইও বঙালী by the way সব purest of breed নাই pure আমি দুটা নহয় impure impure নহয় hybrid নৰ্থ ইষ্টৰ চাব গ'লেতো পিয়ৰে না হাইব্ৰিড ভাল ন ইভলিউশন Hybrid ভাল ভাল। হৈছে তহঁতৰ next genes ভাল ওলাব ভাল ওলাইছে দেখা নাই ভাল ওলাইছে এটা আহি আছে এটা So okay, so welcome to my podcast, बना बनाया हुआ, এই বঢ়িয়া লাগিছে rugged and very very কি বুলি ক'ম আৰু congratulations আৰু congratulations Yes. কেনেকৈ suddenly মানে like clap. thank you First podcast. আজি ৰেকৰ্ড কৰা আমাৰ music getting চেম্পলিংটো দি দিবি চেম্পলিংটো এতিয়া দিলোঁ so first of all চাহটো অলপ খাই চাওঁ thank you দেই চাহটো thank you thanks to Dina cheers 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 chai wala cheers with everyone so Nice. It's a nice উদ্ঘাটনটো cup of tea. কৰিলোঁ ভাল ধুনীয়াকৈ উদ্ঘাটনটো কৰিলোঁ তো এনেই ভাইবটো কেনেকুৱা লাগিছে ৰুমটোৰ চা গ্ৰে কৰিছোঁ দ্য লজিক ৱাজ বিহাইণ্ড ডেট মই মানে ইট উইল হেপেন পিছফালে গ্ৰে কিয় দিয়ে জাননে নাজানো তহঁতে ইমান ডিপ যোৱা নাই নাজানো। জাষ্ট এনলাইটেন আছ তইহে ৰিচাৰ্চ কৰিছ গ্ৰে দিয়া ৰিজনটো হয় গ্ৰে ইজ দ্য কালাৰ হুইচ এবজৰ্বছ লাইট চ' Okay. তই যদি তলত RGB লাইটছ দি দিয় যিকোনো RGB লাইটটো মানে ভালকৈ এবজৰ্ব কৰে চ' দিছ ৱাল প্ৰথম এইখন ৱাল বনাইছিলোঁ এইখন Okay. ৱাল এইখন Okay, এটা কথা ক there are like 1 2 3 4 walls in gray and 1 wall in white 3 walls in grey 1 2 3 3 walls in gray আৰু এটা কাৰণ সেইটো ছাইডেতো নকৰোঁ আই এম চিয়'ৰ okay বাট এইটো ৱাল বনোৱাৰ পিছত আই গট কনফিউজ কি এইটো ছাইডে কৰিম তোৰ টেনেণ্ট আছে নাই, মোক সেইটো এইটো side-এ- টেনেণ্টক কি কৰি খেদাইছ তই টেনেণ্টকেইটা গ'ল বেচিকলি চ' দেৰ ৱাজ আ টেনেণ্ট নকওঁ আৰু টেনেণ্ট এটা আছিলে চ' বেয়া কথা নকবি as a typical as your first podcast তাকে গালি প্ৰথম পডকাষ্ট তাকে গালি দিছ বোলে পুৰা how did you make sure you get this room for yourself so basically typically এটা as usual ভাড়াঘৰ তলৰ ৰুম কেইটা আছে বাপেৰে দি থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ ভাড়া এফালেও ভাড়া দিয়া আছে চ' যোনটো গ্ৰুপ আছিলে বহুত দিনৰ পৰা মানে দে ৱেৰ নট পেয়িং প্ৰপাৰলি অন টাইম চ' বাপেৰে যাব দিলে যোৱাৰ পিছত ছাডেনলি মোৰে মাথাত আহিলে যে কিবা এটা কৰোঁ নেকি ইটছ ছাডেন ষ্ট্ৰ'ক অফ আইডিয়া আৰু লেটছ ডু ছামথিং কিমান আৰু ডেইলি ৱৰ্ক হাচল কৰি আধা লাইফ গ'ল Very CEO, he is an entrepreneur so you are
আপকামিং entrepreneur আৰু entrepreneur মানে কি আৰু বে this is something which I wanted to do মানে as a- আৰু see my logic is okay so my channel's name which I put is Life or Adda মই কিয় put কৰিছো basically LOA লোৱা যি লোৱা যি ক'ব না আমি ল'বই আহিছো আমি বিচাৰো ভালকৈ লৈ ল আৰু যি ল'ব খোজো বাট লোৱা ইজ এ গুড পইণ্ট ইজ মানে লাইফৰ আড্ডা মই কিয় দিব খুজিলোঁ গুৱাহাটীত মই বহুতকেইটা পডকাষ্ট চালোঁ এণ্ড নট টু ডি নেম এনি চেনেল অৰ এনি পডকাষ্ট ইট ৱাজ মোৰ অফ এন ইণ্টাৰভিউ মোৰ যি লাগিলে ইটছ নট লাইক আ গ্ৰুপ অফ পিপল হু আৰ টকিং ৰিগাৰ্ডিং আ basically it's like interview there is a specific product there is a niche product which you guys which those people are talking about or a celebrity tar life those kind of things is heri aru proper junto podcast concept amar Delhi ihote junto anise etia by the way কামাতে তো হেৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ পিএমক মাতি দিলে হেনা মোদী's first podcast মোদীয়ে পডকাষ্ট কৰিলে I saw that. আমাৰ জৰোডা গায় Yes. নিখিল কামাত Right. that was good podcast কিন্তু he অলপ নাৰ্ভাছ হৈছিলে but he was very confident তাৰ মই পডকাষ্টটো চাই আছোঁ মোদীয়ে একদম ধুনীয়াকৈ বুজাই একদম ধুনীয়াকৈ ষ্টৰি 10 মিনিট বুজায় এণ্ড হিজ ৰিপ্লাই ৱাজ নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো আৰে ছাৰ থেংক ইউ মানে বাকী চেনেলছবোৰৰ যেনেকৈ তই ইণ্টাৰভিউজবোৰ দেখিছ ন তই চোৱা নাই চাগে তই চাবি বেচিকলি my Instagram so also he I was saw. like so cool so his reactions okay good that's your experience na কোৱা নাই আৰু okay coming he's okay. a leader na he's a proper self-born CEO. leader আৰু মানে CEO তকেও বেছি he's a leader আৰু he's a very very intellectually also very sound guy very sound guy jano no, one of the only unicorn who is not surviving on any investment whatsoever so he's out of the box guy mane just to not to again demean anyone but No, I think there is another one who মই পাহৰি থাকিলোঁ ই এটা পডকাষ্টত কৈছিলে লাইক পডকাষ্ট অৰ আই থিংক ইট ৱাজ এ মিটিং অৰ চাম চৰ্ট অফ থিং লাইক পেনেলত দেট বিকজ উই আৰ ব্লাডি গুড এট ইন হোৱাট উই ডু আই ফৰগট দ্য নেম অফ দ্য কোম্পানী বাট ইটছ এ ভেৰি নোন কোম্পানী acha বুক মাই শ্ব' ah. Book My Show is the company which has not like completely Investment bootstrapped. loan nahi Nah. Shit, oh I didn't know that there is no competition for book my show district is coming up District and is coming I'm up. sure mane the way they are promoting district mane 1 year down the line mane khalibo aru কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে আহি পোৱা নাই নেকি এইবিলাক mane fact just check- launched ফেক্ট চেক কৰি ল'বি বে যি mane কৈ আছো নহয় গুৱাহাটীত মানে কি ফেক্ট চেক কিয় কৰিব লাগে ফেক্ট চেক জোমেটো খুলিলে যোনে চাই সি কৰিব আৰু ভাই যদি আমি বটলা হয় মানুহে নাচাব নাই ফ্যাক্ট চেক আৰু কি আমি আমাৰ ideas এ logic এ কৈ আছো নলেজ আছে we are speaking in those sense and the basic that may be right that may be wrong it can be wrong let's hope that it is wrong 99% of the time but point is we are talking from our experiences and whatever we have seen true in So, social mobile circling back আমি গ্ৰে ৱালৰ পৰা বহুত ডাইভাৰ্জ কৰিলো এতিয়া গ্ৰে ৱালত আহো আকৌ কিয় কচোন সেইটোৱে কনচেপ্টটো গ্ৰে ৱালখনত আই গট কনফিউজ লাইট যে মই এইখন ৱালত কৰিম তাৰপিছত কোনোবাই আহি ক'লে বাস্তু শাস্ত্ৰ দি ইষ্ট চাইডে কৰিব লাগে চ' ইষ্ট চাইড বিকাম দিছ থিং বাস্তুও দেখাইছা নহয় মই ভাবিলোঁ somebody came and told me কি তই পডকাষ্ট কৰিবি ইষ্ট ফেচিং লৈ কৰিবি আপে ওৱান গুড থিং ইজ আই এম ফেচিং ইষ্ট অনলি এজ অফ নাও নো আই এম ইষ্ট ফেচিং নৰ্থ ঠিক আছে পইণ্ট ইজ বেচিকলি চ' আই গট কনফিউজ কি এই তিনিটা ছাইডে চাৰিওফালে কৰি দিওঁ আৰু জাষ্ট টু গিভ আ কণ্ট্ৰাষ্ট বেচিকলি মই হোৱাইটটো দি দিলোঁ ঠিকে আছে গ্ৰে এণ্ড হোৱাইট ইজ লুকিং কোৱাইট গুড মানে ভাল কণ্ট্ৰাষ্ট এটা হৈছে চ' মানে এতিয়া কি বুজি নাপালোঁ মই এবজৰ্ভ কৰিলে লাইট নে কি কৰে নহয় মই এতিয়া RGB লাইটটো আনিব লাগিব অ'কে টু গিভ আ ভাইব বেচিকলি অ'কে And regarding the whole podcasting talk koisue no I'm looking for people who can record but the kind of money they are asking for recording right see point is I want to do this as a kind of a start with minimal stuffs the way we are recording today see just we are recording and just he came and he just told me ki abe mohanto record koru bolu pari dihun be borhiya ke pari
তাৰপিছত মই ক'লোঁ মোৰ দুটা লগৰ আহি আছে সি ক'লে কোন ক'লোঁ আমাৰ Chota Bear Grylls Chota Bear Grylls কৰিছিলোঁ যে আমি You should remind them the first time we all met together was for that. It's after 8 years. While you guys were gone, 2000. me and Subhajit were talking ki it's been how many years we last met, and it's like we went for the trip in 2016. So basically for everybody we three are very close friends. He is very close friend to me. He is very close friend to me. Matlab these guys are quite new. We are school chuddy buddies. We are school chuddy buddies. We know each other from class 7, and I know him from my wife's side, my wife Dina. So he is a very close friend of Dina. So teneke yar logot aru Dina's close friend keta to obviously more bhal friend hoye jabo. If you're surrounded by 10 people, 9 out of those 10 people are fake, right? Upay nai be moi Gemini. We have to hang out. Hedu koa nai, but otherwise mane jodu fact hoy to I always had a lot of friends. The smaller groups are always good. No doubt about it. I always Even I had a lot of friends, but then slowly and gradually. I have right now. Even I have also like. But nije nijoke cut off korisu ne. I don't know what has happened, but focusing on other things in life. Mane disconnected hoy gol, and I came across the thing ki at the end of the day. সবে এনেকুৱাই মানে এটা টাইমৰ পিছত আৰু লাহে লাহে জাষ্ট ইউ মিট অকেশনেলি হেনসি আমাৰ 6 মাইলত আছিল তাৰপিছত তোৰ শিলপুখুৰীৰ লগৰ কেইটা আছে নে when you say 6 mile শিলপুখুৰী তো এটা কনটেক্সট দি দে what is 6 mile and what is 6 by the way কেভি খানাপাৰা আছিল নে নহয় কেভি খানাপাৰা তো মই 11 12 গলো আচ্ছা so আমি 10 কিটা পাস কৰিলো 2004 sorry don't diverge the numbers I don't want to get into the age thing again. কি 87 or 37 38 সব কথা পাতি ললো এটা ক্লাস 10 তো প্রবলেম কৰিছে Okay. 2004 matriculation pass out. Same more. 6-12 হৈছে তহঁত এটা পিছত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলি মোৰ আৰু লম্বা লাগিল সেইটো বাদ দে তই ক্লাছ 2006 same batch so 2004 ত মেট্ৰিক মোক বেছি জলদিয়ে স্কুলত খেদি দিছে নেকি তই মেট্ৰিক ক'ৰ পৰা দিলি কেভি মালিগাঁও মালিগাঁৱৰ পৰা দিছ তো আমি দিছিলোঁ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ পৰা অ'কে প্ৰথম আমি 6 মাইলত আছিলোঁ 6 মাইলৰ পৰা তাৰপিছত বৰসজাই লালমাটি যোনটো তাতে শিফ্ট হ'ল চ' উই ৱেৰ দি ফাৰ্ষ্ট বেচ this shit guy মানে he was very ধোকা দি কেনে আচ্ছা তাৰ পেৰেণ্টছ বহুত এম্বিশিয়াছ আছিলে তাৰ পেৰেণ্টছ বহুত এম্বিশিয়াছ আছিলে তাক ভাবিলে যে শিলপুখুৰীত লৈ গ'লে তাৰ কেৰিয়াৰ বহুত গ্ৰোথ হৈ যাব তাৰ he'll be all the next big thing next big thing from Guwahati will be Hansraj Bosumuta হৈছেও বাৰু currently he is the most কাইলে হেৰিৰ মোৰ ফৰ্বছত নাম আহি আছে কাইলৈহে মই ক'লো আহিলেই eventually by the way আমাৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত I am pass out ইয়ে হয় এতিয়া ইজে I am pass out আচ্ছা ওকে মা দেউতা যে আমি যি কৰিছো লাইভত মই পাছ আউটে নকৰিলো এই entrepreneurs would drop out হ'ব লাগে pass out কৰি ললে you can't be an entrepreneur but you have to be a dropout to be an entrepreneur মাইক তোৰ পৰা কি দূৰত গৈ আছে নে তই ভালকে আহি আছে but you guys are a bit shouting সেটো মেবি পোস্ট মোৰ মাতটো দেখোন এনে ডেসিবেল তো হাই থাকে মানে I always get pushed for my voice modulation so সেইকাৰণে মই voice modulation and his dance moves আচ্ছা is a great dancer কাতিলানা dance moves basically he তাতেও জিম কৰি থাকে কই কোনে আছে ডান্সার কথা अबे अच्छा अभी सरकाज़म और रियलिटी के बीच का वो डिफरेंस तो ब्रेक मत कर so basically আমার এটা tour যদি অলপ ব্যাকগ্রাউন্ড তো কব খুজো so he has also started a very new channel nomadic CEO. I was talking to him, so to all brief, would you like to brief on your channel? On my channel, yeah. So I do. And what you are doing basically as of now? Okay. I am running a travel company. It's called Lone Tree, and my Lone Tree, L-O-N-E. L-O-N-E. Okay. বহুতে কল কৰিছে মোক স্যাৰ লোন লাগে বুলি ঠিক আছে very bad joke no that is true actually মানে it was like kind of মানে for a long time actually when we just recently started like
एंड हेतु टाइमत माने मानुहे कॉल करी आप लोग लोन देते हैं क्या बोलते नहीं यार लोन नहीं देते मैं अकेला हूँ आई एम लोन दैट लोन सो या तार पिছত हेतु रिसेंटली तार पिছত ट्रेवलत लाइक आई हैव बीन डूइंग सिंस क्लोज टू नाउ 10 years and this company Lone Tree will be like 2 years it's already 2 years nice yeah thank you like my first venture was, you could say, I started off with an NGO long back. I don't know if you recall or remember. It was called Righteous Action for Gender Equity. Hetu sake 2000 Righteous Action for Gender Equity to titia pra LGBTQ niki it was not LGBTQ but anyways nothing against LGBTQ or anything but it was not. Achha. So 2011 Achha. and I have been doing like here and there small. I always wanted to create something and I love creating something. No, it's good tour hodai you were maybe searching, you're still searching for it, I'm still searching for it, these guys are also maybe, I don't know. Everybody he search to thakile I think it's good na এইটো মানে লাইফৰ যদি মোৰ মাজতে কি হ'ল জানা মই তো হসা কথা কও মাজতে মোৰ এনেকুৱা হ'ল যে I was like too comfort অফিস যাওঁ অফিসৰ পৰা আহোঁ ঠিক আছে তহঁতক লগ ধৰোঁ ৱাইফ মা দেউতা ল'ৰা ছোৱালী দেন একচুৱেলি সেনেকৈ বস্তুটো a little bit more frustration হ'ল irritation হ'ল যে মই কি কৰি আছোঁ লাইফটোত let me do something no do try monotonous হৈ যায় পুৰা লাইফৰ এটা বস্তু মই গম পাইছোঁ comfort zone to বহুত বেয়া বস্তু the worst thing that can happen to someone is going into that comfort zone space আৰু লাইফৰ পৰা যদি somebody could achieve a lot in a very small time আৰু কাবাৰ বহুত টাইম লাগে but the moment you feel that I'm content people can be content you stop growing so hey content বস্তুটো মানে that can be there can be diverse views you can be content but I am like I seek like discomfort and I am content with that right I always seek discomfort that it's not challenging enough for me so I want something more challenging like let me push and when I go try to do something I want to go all out he was so to my attitude bahut derike hikisu I was a very much I was a guy who was so much into my own comfort zone a cozy space party koro heri koro I think amar gote group to e tenekwa asal niki kobo nwari I don't know but eventually amar vibe to similar asil aru mane moi personally comfort zone to birat bhal paisulu but eventually my wife helped me to get out of that zone and then he to super comfort zone but he comfort zone thakiu he's না উপৰৱালাই মাজে মাজে এনেকৈ দি দিয়ে এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো তোৰ হিটো ভাল that is the good thing seriously so মানে he iman chill every year last 2-3 years ইমান বেয়া অৱস্থা হোৱা নাই I have got qualifications আহিব like আৰু like মানে that kind of either he has got that kind of confidence either I don't know no even what? I have that like I feel like je tour to vele ketio bhuka nomoru that is enough no like as long as I have food on the table and shelter that is enough for me yaar etu bostu mor bhal lage ki mane eventually enoka nohoy ki somebody is forcing him out of the job he enoka hoy bhal laga na I am not able to perform let me quit I should quit kori what next we'll see what happens how is I'm not aware of this how is Guwahati market like how are the companies paying in Guwahati these days like when I used to work like when I had a job they were paying shit Guwahati market is like, not good let me tell you the average salary even now I don't think it is more than 15k is it wow 15-20k to like average for market freshers you are saying hedu for freshers right freshers sir mane I won't even say freshers because more currently to najanu it's been like 4-5 years I'm out of Guwahati kintu at least last 4-5 বছৰ আগতে মানে গুৱাহাটীৰ যোনটো জব মাৰ্কেট ইমানে বেছি মানে they are exploiting the resources because opportunities নাই because মানুহৰ তাত মই যেতিয়া গুৱাহাটীত কাম কৰিছিলোঁ I did not have an option to switch over right I did not have even if I was exploited by my employer যোনটো মই নকমক মোৰ হৈছে বা whatever but I've seen people who are being exploited একদম কম salary they are talented they are not being paid enough
not enough noko, they are being very underpaid. And that I felt was one of the reason most of the cream of the guys who were there, they just shifted. Have and to. They will right now. They have. I mean, yeah, of course. They will, because we don't have opportunities. First thing, we don't have too many companies. Kintu companies ase. At the end of the day, ase. No, itia mane nohoy. Agoteo asile. So there all the big four mane to ENY, PwC, KPMG, all these big companies are there. Banks are there. Flipkart is there now. Amazon is doing third party means ase. Mahindra is managing, I guess. Oil companies bur ase. All companies are there, but the problem is no new opportunities. No, hey, corporates nahaloke nohoy. Unless you bring in corporates, I don't know. I mean, I'm not gonna go into that level ki government ki kori ase ki kora nai. But unless you bring corporates, tumar purchasing power to nabahibo. Purchasing power nabahaloke, mane the growth of a city depends upon. Kali mo eta article salo ki Guwahati is being the not Guwahati, Assamese is being the fourth largest tourism hub for international travelers. I bhabi asu mane how could that happen mane unless and everyone is so excited that we got validation from New York Times. That is the biggest deal. Mane not mine. probably mine. I'll see who's calling, but I'm not gonna pick up. And do exciting stuffs. No, jure ko paro jan baby iman ki kobo na lage. Priyanku podcast shoot kori ase. We are in between the podcast. Call kare sale. Hello. Maikot ko. Hey bro. Hey নহয় প্ৰিয়াংকু podcast shoot কৰি আছে আমি podcastত আছো এই ৰ স্পিকাৰ না লাগে দেচোন দে কাটি দিলে তাই কাটা মই দে podcastত আছো প্ৰিয়াংকু podcast shoot কৰি আছে এ টপিক কি টপিক সুধিছে তাই Life or Adda. দে বাই বাই লগ পাম দে চল বাই এবাৰ যাৰ ফোন আহে ন আইল পুট ইট অন স্পিকাৰ্ছ এণ্ড আইল টক টু মোৰ মনত নাই লাষ্ট মই থিয়েটাৰত হলত এডটো দেখা পাইছোঁ it's a nice movie আৰু মানে it's a fun movie আৰু What was the last movie that you saw? মই তো রিসেন্টলি কালি হেৰি মাৰ্কো চাইছো কোনটো মাৰ্কো कहाँ Marco. Okay. वो मैं अरे মই তো oh yesterday I watched that नहीं हॉल में बोल रहा है यार हॉल में भी तो रिसेंटली देखा ही थिएटर में my last movie was probably Fighter last year দুটা মুভি চুজ কৰিছিলোঁ যাম বুলি এটা জোকাৰ 2 ঠিক আছে মোক Joker 2 is probably the worst movie made in last 50 years. So my friend called me. He's like, "Don't go. It's a shitty movie. I cancel." Then there was this Gladiator. Gladiator to ভাল হৈছে শুনিছো মোক কোনোবাই ক'লে একশ্যন ভাল নহয় তাতে ঠিক আছে it's not worth watching in a hall. So yesterday I saw the movie named YOLO YOLO Chinese movie হয় বক্সিং আৰু and proper way যোনটো আমিৰ খানে মানে তোৰ দাঙ্গলত কৰিছে বেসিক্যালি তাতকে তই ভাব 3 গুণ ওপৰত ছোৱালী এজনীয়ে okay তাৰপিছত মই আকৌ but it's very emotional by the way হয় YOLO মানে she is 32 years old at 32 years she went through that kind of a transformation because of a very oh wow so she was healthy very healthy yeah very healthy kiman weight dekhaisil ba I don't remember no I mean like I can see the trailer here yeah okay she lost around 50-60 kgs this will be so in sabi my... ma আচ্ছা it was sports and it's related to boxing tateo ki dekhai gosun she went through a breakup that's how that's a part of toy already jodi depressed hoye aso you don't have if somebody is a very high achiever a very high achiever he যদি ব্ৰেকআপৰ থ্ৰু দি যায় সি আৰু কিমান ইচিভ কৰিব বে মানুহে ব্ৰেকআপত গ'লে কিবা 2-3-4 টাইমছ বেছি ওপৰত উঠি যায় বোলে মানুহে কয় ন দে ৱৰ্ক হাৰ্ড জিম এণ্ড এভৰিথিং চবৰে মানে সেইটোৱে কৈছে কালি এটা ভাল মই হেৰি কৈ আছোঁ মানে can you control everything with your money power if you are a billionaire if you are a trillionaire যদি কোনোবা হৈছে can you control everything সবে কৈছে it's impossible you cannot let you get your distance from your spouse you cannot imbibe good sanskar in your bachas possible নাই তুমি পইচাৰে কি কৰিবা মানে তোমাৰ পইচা আছে তুমি কবা মোৰ এই বাচ্চাটোৰ I have a kid I want to imbibe some good sanskar in him or her তুমি কি কৰিবা কাক আনিবা তুমি পইচাৰে তুমি কিবা মোটিভেটৰ আনিবা টিউটৰ আনিবা সংস্কাৰ নাহে but you can get the best teachers right you can but that did not prevent someone like Elon Musk is tar bacha juntu he
not I don't for know. anything, I but don't he turned out to be a trans. Yeah, one of them. He turned yeah. out to be a trans, So which he hates. Being trans is what? No. That's what I'm not saying that I follow Elon Musk or I support him what he's saying. But it's not what he wanted out of his son, right? But he's the richest person in the world. But he could not let prevent his son being a trans because he didn't like him to be a trans. So are you saying that being trans is bad? Obviously not. Obviously not. I'm Then not why saying you- that. Don't put words in my mouth. I'm just giving a Off the reference. mic? Is that your off the mic answer? I'm just giving a reference. I don't wanna. But point is what recently eta heri ahisle that one more gender got added in LGBTQ. Yeah. Named Sigma male. That's a gender? এইটো জেন্ডাৰ কৰি দিছে There is around 70 plus genders in LGBTQ. আলফা মেলো হ'ব লাগে তেন্তে Alpha, Oh, beta, alpha male gamma, to next omega. সব আহিব No idea. সেইটো পইণ্টত গ'লে মানে it's a long way for us to talk about because I have no idea. It's I have no friends as such as well. So মই সেই বস্তুটো কানেক্ট কৰিবও দিগদাৰি হয় সেইটোৱে কালি I stumbled upon a reel where a dog was blocking an expressway and there was a huge traffic jam because a dog was just crawling in an expressway which is like the minimum speed tate mane heri thake aro tor kiman 100 miles per hour and that dog is actually a human. He dressed up as a dog. Identifies as a dog. Identifies himself as a dog. Right. So he's a dog per se and he was just crossing that expressway and did not want to cross aru he rokhi goise tate aru he rokhi eta huge heri korise but nobody could do anything whatsoever. I reels I don't know But the country doesn't seem like a third world country, right? No, it's a first world country. First world country to hai. Nobody basically identifies. Point is we cannot have such concerns in third world countries. We are a third world country. Amar hibur bhabibo laga hibur tension time nai be. এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে We are second world. Anybody. We have moved. উঠিছো অলপ Yeah. I mean on paper আৰু এতিয়াটো আৰু Fourth largest economy. distinguishing to গুচি গৈছে third world first world second world but এতিয়া মানে India Yeah. is like The it's at the booming. forefront আৰু Yes, it could be the By the way, সিদিনাখন ইলন মাস্কে এটা নতুন এটা হেৰি দিছে টুইটাৰত that India will be going through a very declining Priyanko, population. মই গ্ৰীণ টিটো আছে ন আছে মই হেৰি কৰি আছো Yeah, what were you saying? মানে অলপ যাব মানে যিমান আপ যাব সিমান এটাটো কিবা ষ্টেগনেশ্যন India, even America. No, it is America. going no. There is a tweet. I don't know way. Maskor এইবোৰ টুইটবোৰ মানে কৰ পৰা আহি থাকে ন No, Musk. I don't want to say much, but I do follow him. He's one of my No. inspiration. No, to be very honest. Musk কেনেকুৱা মানুহ হয় জানো Musk is a very enigmatic personality যোনটো হয় তাৰ মানে I'll not say কি মই তাক সব কথাত support কৰোঁ but তাৰ যোনটো brain হয় very less entrepreneurs had that brain মানে তাৰ যোনটো tech He's a brain techie. he's a techie He's a by nerd. heart He's a nerd. he's a techie by heart আৰু মানে He's a proper nerd. entrepreneur by chance he's a techie by heart so he যোনটো লেভেলত তাক মানে টেসলা যেতিয়া ৰিভলিউশনাইজ He's কৰিছে one hell of a fearless সেইটোৱে entrepreneur. That's how I SpaceX feel. টেসলা যেতিয়া মানে His stories are crazy. PayPal Since PayPal, yeah, since PayPal PayPal. তাৰ Yeah. যোনটো লেভেলত সি মানে যেতিয়া সি ভাবিছে যেতিয়া সি কনচেপচুৱেলাইজ কৰিছে টেসলা আৰু স্পেচ Yeah, এক্স there was no electric vehicles in the market. Like he said, like let's do. get in and like let's. মানে অফিচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট স্পেচ এজেঞ্চিৰ বাহিৰে নবডি কুড ইভেন ইমেজিন কি প্ৰাইভেট স্পেচ এজেঞ্চিজ হ'ব পাৰিব হি ৱাজ দ্য গাই যোনে মানে he started that, I could actually have a space agency. I could actually think about electric vehicle. Mane, this is something what he thought like 18 years back. Neuralink, Starlink, like No. all concepts are his like Hyperloop. But crazy out of the box. Space traveling kora star first logic to Virgin e ulaichil. Virgin or CEO jane je. Oh, he is a wasted guy. He is a Dan Bilzerian type of entrepreneur. But nobody thought like you could reuse a rocket. Like recently junto eto dekhisu je they catch that like rocket like falling from the sky. That was crazy, man. Crazy, again it will be standing like বাপৰে বাপ মই তই যে ভাৰ্জিনৰ কথাটো কলি মানে
তাৰ আইডিয়াজ আছিলে নো ডাউট ৰিচাৰ্ড কি আছিলে নামটো পাহৰি গৈছোঁ বাট হি ইজ এ ভেৰি কুল গাই বহুত চিল গাই আছিলে যিমান মই মানে আই ইউজ টু ৰিড এবাউট হিম বেক ইন দ্য ডে আৰু কিন্তু Similarly, have you heard about ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছন তোৰ আইডিয়াজ হাজাৰ থাকিব পাৰে ইমপ্লিমেণ্ট টু ইমপ্লিমেণ্ট তই এতিয়া শ্বাৰ্ক টেংকত গ'লি ফৰ এক্সাম্পল বা মই ইনভেষ্টৰক পিচ কৰিছোঁ আইডিয়া মই ৰাতি টোপনিত ভাবি হাজাৰটা আইডিয়া ভাবি দিব পাৰোঁ তই সেই আইডিয়া পিচ কৰি কি পাই ল'বি Shark Tankত আইডিয়া পিচ কৰিলে নহ'ব ন ইউ উইল হেভ টু শ্ব' ইউৰ প্ৰডাক্ট এক্সেক্টলি তো সেই ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো ৰিচাৰ্ড ব্ৰেনছনেও কৰা নাই হি জাষ্ট ৱান্টেড টু হেভ এ টুৰিজম স্পেচ ক্ৰাফ্ট যোনটো গৈ মানে ফুৰি চুৰি আহিব বাট যোনটো মানে স্পেচ এক্স বনাইছে এতিয়া নাছা বেংক কৰি আছে স্পেচ এক্সত বহুত মানে ইনফেক্ট আমাৰ যে কোন নিকি হেলি নে নহয় চৰি সুনিতা উইলিয়ামছ সুনিতা উইলিয়ামছ ইজ ষ্টাক for last 6-7 months 15 days or যোনটো তাহাঁতৰ space travel আছিলে তাহাঁতৰ problem হৈ গ'ল and they are stuck since কি নাজানো July or August now NASA is banking upon SpaceX to bring them back SpaceX or February aircraft যাব and তাৰ পিছত আহিব so now but তই এইটো বস্তু বুজি পা না কিমান দিনৰ সিহঁতে মানে লৈ গৈছে ষ্টক Yeah, they are international space station to they already 10 বছৰৰ stock আছে 10 বছৰৰ stock আছে no they have huge pile yeah so that diverting from the topic আৰু আমি ক'ত আছিলো where we before we landed here physical fitness mental fitness bhi deta hai exactly circling back to the topic to ajat tak juntu hudisile he can probably फिर वो mental fitness के साथ तू life को face कर सकता है correct so if you continue to do बाकी कंट्रोल that's actually মানে আমাৰ হেতুৱে কৈছো ন বহুতৰ হে ফিজিক্যাল ফিটনেসটো থাকিব পাৰে বহুতৰ নাথাকিব পাৰে কিন্তু মেন্টাল ফিটনেসটো ষ্ট্ৰং কৰা মানে ইমোশনাল কোশ্চেন মানে মই মেন্টালি ষ্ট্ৰং যে মানে এনে তোৰ যেতিয়া মানে একদম টাফ সিচুৱেশন where you are being pushed against the wall from different sides then how do you keep your calm think positive মানে মই দিল্লীত থাকোতে my god I went through such a bad state once. Hey manager, my EVP was like, my god, I don't want to say anything. Junto pressure through the moi goisilu. In many of the other companies also. Once in a while, work pressure. Tar pisot recently, work pressure is like okay. Work কাম কৰিম because my work is always more pressure thakai work more profile to tohte jano olopman security and investigation so it's always pressurized 24/7 you can be called anytime I'll have to run anytime so yeah my colleagues are also like that Guwahati so GTI TTI doribo lagibo upai nai মই হেতুৱে মানে after being in the corporates for almost 14 years etia মই এটা বস্তু শিকিছো nobody is going to give a if you are down nobody is going to give a if you're down and if you're out tumak easily replace kori dibo within that 2 is days the point is you can be always replaced so hey karone nijor junto well being ase nijor family time nijor happiness hedu ketiao mane I should not let that to be a second level thing second fiddle second level thing aru mane it has to be at the top মই 5 দিন কাম কৰো what am I being paid for I work for 8 hours 5 days I'll work to my fullest tar uporot hey India juntu culture amar bonise mane that's like a toxic culture the LNT guy yeah that guy that he wanted people to work on Sunday what was he saying 90 hours no he said like he is frustrated by watching his wife no that's not being less no if you want to stare at your no he is frustrated basically sir whenever you say something na it actually portrays what you are going through no India has it is always like that I've noticed no it is always like that so especially muk ekbar Delhi actually it's a VP I think vice president asile so I was driving a project he khongote uthigol clients were there US clients were there suddenly he said ki you're a monkey out of nowhere mane the call to hack hoise ki to bujali you're a monkey something like that in Hindi or English mane convert I just gave but just tar agote moi kiba eta I was reading something I was reading an interview jot he reply to disile I just gave him that reply no sir I'm not a monkey I'm just a mirror
No, I have seen this. I have noticed this that India has सुना नहीं क्या इसका to senior management in India in most of the companies. I will not say all, but No, there a are lot of good companies, people also. There are good people also. So this superiority complex that they will look down on others. Hetu bostu India, it's a big problem that I've seen. Like equality junto na, like that is very true. Like we don't have that equality where like even the janitor or the CEO is equal. So you don't see humans as humans. Like you are like, okay, you are just a low level executive, or you are a gate man, or you are a security guy. So you are treated like that. And it is visible with guys like those from L&T and all, like I don't know yaar mane that is being at that ego, level at that level in today's sa ebor mano agor pray asile all those people were there from beforehand because of social networking power. Nah, I'm done, thank you. These things are coming. I'm good. Give him. नहीं हेतुए तो once I'm good. अच्छा नहीं वो मैं वो रिपीट करूँगा चलो अरे इसका कोई सीनियर इसको सबके सामने झाड़ा बेटा बंदर है क्या ये रिप्लाई दिया नहीं मैं बंदर नहीं मैं आईना है अरे उन IS लेवलर आंसर दी तो IS और इंटरव्यू वाला तो देखो एदिन আগতে I was going through some interview মানে this thing where I saw that answer. ये रिप्लाई तो মোৰ এনেকুৱা লাগিলে ভগৱানে মোক সেইটো এনসাৰ ইয়াক কবৰ কাৰণে কৈছে মানে বুজি পাইছ নাই in that huge round table conference in front of everybody and he was the What was his business unit head. रिएक्शन क्वेश्चन What was his He was like you're smart. কি কব বেইজ্জত হোৱাৰ পিছত কি কব বে I don't remember his reply man. I don't give a তই এইটো কিন্তু এনেকুৱা আনচাৰবোৰ তই কিয় IS প্ৰিপাৰেশ্যন নকৰিলি আৰু নিদিলি তই আজি DC হৈ পডকাষ্ট কৰিলি তাৰপিছত কি কৰিলা আনসাৰ সদায় ঠিক টাইমত নোলায় পিছত গৈ ভাবা যায় কি ক'ব পাৰিলো মইতো কিমান বাৰ এনেকুৱা হৈছো বেইজ্জত হোৱাৰ পিছত ঘৰত যেতিয়া অভাৰথিংক কৰিছো এ ভাই মই এইটো কথা কোৱা নাই I should have said this. excuse me বহুত বেইজ্জত হৈছো সেইটো মোৰ মনত আছে because I gave that answer and maybe সেইদিনাখন মই অলপ বেছিকে ব্লেক কফি খাই গৈছিলো নে I don't know what happened. তই দি দিছ মইতো probably 80-90% of the time ঘৰত গৈ অভাৰথিংক কৰো কাশ হে লাইনটো ওলাই গ'লে self talk কৰনে self talking কৰনে self talking ফালি দিও মই বহুত self talk কৰো বে I do a lot of self talking man and it helps me কোনবা যদি থাৰ্ড পাৰ্সনে মোক self talk কৰা দেখা পায় self talk মানে for example नहीं सोचे घर में बहुत है no self talk ই সুধিছে what kind of self talk so self talk তয়ো কৰ নে তো কচোন তোৰটো ক अबे self talk is your own personal space no that's what I am asking what type of self talk he does when he does how he does why he does what type to kobo na lage that's bit censored because you can self talk on such topic which you don't no that's what he will answer what is censored only না তেনেকুৱা একো নাই এতিয়া যেনিবা কিবা এটা লাইফত বেয়া হ'ল তেতিয়া সেইটোৱে মই নিজৰ লগত কথা পাতোঁ যে হৈ গ'ল যি হ'বলগীয়া আছিল তই নিজৰটো কামখিনি কৰিছ তাৰপিছতো যদি কিবা এটা কাম হ'বলগীয়া নাছিল নহ'ল এতিয়া তোৰ বছে চাপ'জ তোক গালি দিল সি নিজৰ কাম কৰি আছে কিমান দেৰি কৰ self talk মানে what is your style of self talking মোৰ self talking style is very different মানে মই সবৰে নাজানো that's why I'm asking মোৰ self talking style কেনেকুৱা জানো I imagine the person in front of me মানে কি নিজকে no I am talking মোৰ যাৰ লগত অলপ হেৰি হ'ল ন for example লাগিলে কাবাৰ লগত I imagine in front of him for example I am driving I'm driving মই self talk কৰো মানে কেতিয়াবা ফোনতো কেতিয়াবা বহুত ডাঙৰ কাজিয়া লাগি যায় ন সিনাৰিও বনাই লয় নহয় ফোনতো কাজিয়া লাগি যায় ন তাৰপিছত then I create a scenario and I talk and it helps me out তাৰপিছত self so talk you talk out loud like words come out of your mouth or it's just in your head no হেতুৱে বস্তুটো sometimes people near me they say কি প্ৰিয়াংক তই কি বকি আছ তই self talk কৰ নে self action কৰ action নকৰো তই কৰ আইনা চাইনা গুছা মাৰি দিবি নহলে নাই okay no my thing is like in my head like and mine is always like telling লগৰ এজনীয়ে কল কৰি আছে এই তোক ভাল নাপায় সেইকাৰণে তোক ফোন কৰে
মই কল বেক কৰি আছোঁ ৰ তোক মই কিবা এটাত বিজি আছোঁ মই তোক কল বেক কৰি আছোঁ I think it's time to stop for us. I am the host. I'll let you know when to stop. তহঁত লগৰ হ'লি বুলি বেছিয়ে মাথাত উঠি যাওঁ দেখোন বে মোৰ ঘৰ মোৰ জেগা মোৰ টেবুলত বহি মোৰ মাইকত কথা পাতি তই কৈছে we need to stop. ইমান কেফেইন গৈছে ভিতৰত নিকোটিন থাকে না कैफीन निकोटीन नहीं में रहता है चाय में कैफीन रहता है চাহত ক'ত কেফেইন থাকে বে চাহত কি থাকে না থাকে কফিত কেফেইন থাকে বে কফি কেফেইন থাকে সিগাৰেটত নিকোটিন থাকে চাহত নাই চাহত কিবা থাকিব লাগিব কেনেকে নাথাকে গুগল মাৰে I don't think so. গ্ৰীণ টি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ গ্ৰীণ টি নহয় টি চাহৰ লগত কথা টি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ গ্ৰীণ টিটো আৰু কেমিকেল ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ মাৰিম বে টি ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ ফিউচাৰটো হেৰিও কৰিব পাৰোঁ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টত নাপাও তই এইটো বনাব কেনেকে লাগে চাহ কেনেকে বনাব পডকাষ্টত আছো নে পজ আছো we are on নেকি ও we are on কি মাৰিব লাগে টি কেমিকেল टी केमिकल्स माय गॉड फ्यूचर टी केमिकल वो पॉडकास्ट में जो प्रोजेक्ट एक कर सकते हैं ना स्क्रीन में ओ कैफेन इज देयर মই কৈছো कैफेन आई नो टी हैज कैफेन ओए याक दे भारत रत्न दे भारत रत्न दे এটো মিউজিক কোনটো আছিল এই চাহৰ এটা শট মাৰ মাছা এটো চাহৰ এটা শট মাৰ আজি ইসকো এটা कैफेन তাক হেৰি দিম নহয় মই कैफेन পাম দিম তাৰ ভিতৰত মই সো कैफेन ইজ তারপরে আৰু কিবা বহুত বস্তু থাকে দে বাদে বহুত চাহ খালো তোৰ নেক্সট টাইমৰ পৰা প্ৰিয়াংকু অলপ কফি চফি আয়োজন কৰিবি হা ইমান চাহ খাব নোৱাৰি আৰু মছলা চাই দিম No, size. I like মানে season wise. মানে winters or I prefer I like coffee. this tea. This is good tea. এটা কাম কৰিম গাখীৰ নিম মিল্ক lactose intolerant বহুত thoughts আহিছে কিন্তু I am just holding myself. পিওর মিল্ক কাউ মিল্ক বাফেলো মিল্ক A2 মিল্ক পডকাষ্টত মদ খাব নোৱাৰি ন নহলে তো এটো স্টাৰ্ট কৰিলো কিয় খাব কিয় নোৱাৰি বাট মানে we should not মানে I think promote alcoholism. I think that's how it is. No, alcohol should be something that private. that's private plus it brings out that side of yours juntu you don't want to show to the public. But It you always go in a does. pub and you drink. But You are showing it to public. Somebody is watching me, let them watch, but I'm not like broadcasting myself But like no, watch the me, thing is man. they can't show later. No, they can, but if they are there Sa they bostu can to show, moi see you. sa eta bostu buzi na pao yate Joe Rogan and all those things they are drinking Yeah. they are fucking जो रोगन है fucking মানে this fucking हां जो रोगन पॉडकास्ट Smoking and তো everything. কৰিব পাৰো but I am reserved ki no moi no mal no khai moi podcast eta nobo terms and conditions are different in different states by the way US or terms are different They don't see it as a bad thing or a negative thing. Like Obviously. amar but I it's a think negative- Joe Rogan moved out of YouTube and he moved to Spotify and then again he came back Spotify to YouTube. নহয় এই ইয়াত আছে কি বুলি পিক নট আৰে আৰু এটা আছে বে ডাঙৰ লাইক पिकॉक পিকক নহয় পিককৰ নিচিনা আৰু এটা আছে I forgot that name so he's there P দিয়ে নাম নেকি something like that then there are some of them who are on Twitch is also like Twitch to proper gaming be হা নহয় লাইভ ষ্ট্ৰীমিংও কৰে ন live মানে streaming. হা তোৰ কাই সেনেট and all those like they do Like coming back to the culture juntu culture kotha pati asili that Joe Rogan probably let people Because get he also entertained drink, with some हाँ. booze some dope or something moi mane culturally ko so If you want to get high you can get high No. that is what again, they are saying no again that's cultural thing moi India currently I'm sitting in Guwahati moi yate I can't take a weed joint na moi weed joint eta loy I can't let people see me but or boy, it's not legal no It's legal no from a government point of view that is totally mane you are completely correct but nowadays what I'm saying is everything is mane amar even the government I think they are moving towards a more Hinduism kind of a mane hoy na religions are more moved towards Hinduism not exactly মানে মই সেই পইণ্টত নাযাওঁ because that's a rabbit no hole. I'm not saying that No মই comments. পইণ্টটো কি ক'ব খুজিছোঁ মই সেই rabbit hole ত সোমাব commenting. নিবিচাৰো so মানে কি প্ৰব্লেম কি হ'ব জানো মানে no মই radicalismত মই কোৱা নাই মই পইণ্টটো কৈছোঁ সনাতন ইজ মানে ইমানে এনচিয়েণ্ট বস্তু হয় সনাতনটো সনাতনটোৰ ইমানে সনাতনক মানে
ব্ৰেক কৰিছে demonize kori etia bortoman the way things are happening but Sanatan is something because I don't want to demonize kora nai moi point to koisu when you know these things were done by our kings our gods earlier smoking drinking it was a part and parcel of not exactly if you have read Upanishads if you have read Vedas right I haven't read. No gods, nobody has ever drunk, nobody has ever smoked, nobody has ever had any non-veg stuffs. It was a misconception. Non-veg khwa nai. Ketio khwa nai. No gods. Never. Because reason kyo ko esu moi. I don't want to go into the religious thing, but moi ene ekdom like 30 seconds summary. But from moi ene kotha to koisu just you guys also put in points. We are talking about practical things, right? We are talking about people who might have stayed million of years ago as Krishna, as Shiva, right? But Shiva is a Ghori, by the way. Shiva let's not consider him. More point to is যে Vedas Upanishads ekku likha nai. I haven't gone through it, but my concept is my concept is amak ki boli koy we are not carnivores, right? What omnivores. We are omnivores. Why we are omnivores? Because we take both those things, right? When we are an upgraded version as per the Darwin's theory, tarpisot ahi now many people are going towards veganism, vegetarian and veganism and everything, those kind of things. No, any impact to animals or anything বহুত different varieties of food habits আছে আগতেও মই এইটো বস্তু দেখিছো মানে সদায় meat and everything were related to the asuras correct যেতিয়াও ভিডিঅ'ছবোৰো দেখায় আমি মহাভাৰত বা এনেকুৱা বস্তুবোৰ চাইছিলোঁ ন so সেইবোৰ বস্তু কেতিয়াও দেখুৱা নাই যে what they were eating and everything but just logically I am saying when Ram went to ফলে খাইছিলে fruits it's not possible yeah Muslims that was it's depicted it's not possible toy jungle etat 14 বছৰ বনবাসত গৈছ and you are eating fruits what I'm saying is মই exactly এটো point to কব পাৰো because I've read what he has মানে মই পঢ়িছো what speaker নে কি most speaker নে কি speaker তো बनता है speaker কোন আইছে নেকি গালি পাৰা তো কৈ দে জান কৈ দে পূজা ফোনটো কৰি পেলাই তাৰপিছত ইফালে ইফালে কথা পাতা তাৰপিছত মোৰ লগত কথা হেল্ল' বেবি বহুত যাম নেকি ফ্লাইট লৈ আহিম বুলি কয় ঠিক আছে আমি পডকাষ্ট শ্বুট কৰি আছোঁ তো পূজা তোমাৰ হাজবেণ্ড পডকাষ্ট ষ্টাৰ হয় আজি কিয় why দে মই হেৰি 10 মিনিটমান ওলাই দিম দিয়া আজিয়ে সব টপিক কভাৰ হৈ যাব প্ৰিয়াংক ইমান ডাইভাৰ্সিফাই কৰিছ না let him pitch it वो क्या है no it's a adda way we are so my point is when you sit with your mates when you sit with your elders it's a good concept for example kali moi amar schoolor ma'am teachers ketake matilo it's not like I'll be putting up a single topic বুজি পাইছ I'll be talking ji bhal pae let them enjoy let me enjoy as well মই এটা বস্তু হোল্ড কৰি to make them uncomfortable হেনকুৱা কৰিব বিচাৰ নাই that is my point of view and that's how I want to do this podcast if you want to call it a podcast or you want to call it a just no task is there please if we consider it as a task let's not consider it as a task it's just talk I would call it a pod talk আমনি লাগি গৈছে কি হৈ দিবি নেকি হৈ দে stand up প্ৰিয়াংক you should introduce a recliner তোৰ পডকাষ্টৰ কাৰণে আমি অলপ beach vibe তো পালে ভাল লাগিব কিন্তু বেয়া নালাগিব beach vibe अच्छा हाँ लेकिन वो मैं ये क्या बोल रहा था प्लीज रिगार्डिंग दैट वाला पॉइंट केनेকুৱা হয় তোৰ সাগে প্ৰবাবলি এনেকুৱা আছিল তাহতি ৰাজা মহাৰাজাবিলাক তেনেকুৱা লোকেশ্যনত আছিল য'ত নন ভেজ খোৱাৰ দৰকাৰ নাছিল
নহয় এটা তোৰ কোনবা জংগল সংগল তাক কৈ ল'বতে अभी जैसे अगर तू शिव जी का बात करेगा राजा महाराज का अलग है बिकॉज उसके राजा महाराज আগৰ ফিলচফি এটা বস্তু আমি জানো যে এটা টাইমলৈকে তেওঁলোকে পঢ়িছিল এটা টাইমলৈকে তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিছিল এটা টাইমৰ পিছত দে ৱেন্ট টু দেট মেডিটেশ্যন কাইণ্ড অফ আ ষ্টেট ৰাইট যে চব দান চান দি তেওঁলোক গুচি যায় নেক্সট জেনেৰেশ্যনক দি দিয়ে এণ্ড দে ৱেণ্ট আউট আৰু তাতে য'ত মৰে দে ন'বডি ন'জ That's how it is. ये पॉइंट बोल ले then I'll come back to one of তই কি ক'ব গৈছ যে সিহঁতে সেনেকুৱা জাগা এটাত থাকিছিল য'ত তেনেকুৱা নহৈছিল মানে সিচুৱেশন চাই পেলাই এনভায়ৰনমেন্ট কন্ডিশন চাই পেলাই they went to a jungle man it is said হেতু কাৰণে মানে এতিয়া ৰামজিক যেতিয়া এক্সাইলত পঠাইছে কন্ডিশন দিয়া গৈছে কে তেনেকে কৈছে যে তুমি অকলে নন স্টিচ সিল্ক পিনিব লাগিব correct আৰু তুমি অকল ফ্ৰুটছে খাব লাগিব তেনেকুৱা কন্ডিশন দিয়া গৈছে ফ্ৰুটছ কোৱা নাই আছে সেই কন্ডিশন এক্স্যাক্টলি হি কথাটো হেৰি কোৱা নাই দে হ্যাড টু লিভ আ লাইফ অফ এ সাধৱী এণ্ড সাধু okay sadhvi and sadhu they can't eat animals tapasya thake this is a tapasya for them for 13 years exile he tapasya exile juntu hoy aru tapasya aru exile tapasya aru exile is not tapasya mane exile ki aru exile matlab you have been moved out you have been moved out then you have to live a very simple life not no that exile doesn't mean that you have to live a simple life you can live you want however you want but tak sage etu condition dia asile vanished from the land they have been asked to live in jungles they have been asked with these conditions with this condition ki you guys going to be living in jungle for next 13 years of your life and you're not going to live any luxuries of your life I mean even if you're provided a chance I think you can those never pointers live were there those pointers were there you can never everyone's search history let's see search history फसाई दिया दिखुन तो YouTube search history you cannot फिलहाल तो मेरा गाड़ी का मैकेनिक का है अभी तो वो YouTube का search history से तुम नहीं फंस सकते भाई मोर आइसे Sony ZV-E10 because morning मोर भाइटी এটা আইছিলে YouTube search history code দেখাব লাগে ক मोर YouTube search history please নাসাবি ভাই কিয় নাসাবি কচোন because my YouTube is logged in at my TV as well where my kiddo logs in more YouTube search history খুলিছো মোৰ first to whole baby video kids seconds to whole Dynaroma third to whole rabbit hey by the way Dynaroma to block কৰি দিম block কৰি থৈছো বে ইমান কামোৰ হয় ন they are like কি আইছে জানো excuse me yeah শুন না মোৰ প্ৰথমটো আইছে Sony ZV-E10 তাৰ পিছত আইছে Peppa Pig তাৰ পিছত আইছে Apache বুলি সো এই আনাইৰাই সার্চ মাৰিছে বুজি পাইছন নাই তাৰপিছত আহিছে APT তাৰপিছত আহিছে নাটছিয়া what is নাটছিয়া that girl না বেবি toy হেৰিটো ছোৱালীৰ যে তোৰ এতিয়া এইটো গ্ৰুপ যে কলি নাটছিয়া বুলি এটা আছে ডাইনাৰোমাৰ দৰে নাটছিয়া এজনী আছে ভেৰি পপুলাৰ এইটো আহা নাই মোৰ তাত ও ভাই নাহিলে ভাল ভাই তাই নাচাই যদি ইটস গুড ও গড মই এতিয়াই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ মোৰ গোটেই হেৰিটোত অকল এটা লিংক আছে চাচোন only one is which belongs to me which is one celly up one celly down like Natsia কিমান সাবস্ক্রাইবাৰ আছে 125 million holy এইবোৰ মানে no it's good eventually 5 years 10 years down the line kunbai dekhabo there is one guy Loa look at his subscriber Loa life for adda law of Assam bhagwan buji na paye law of Assam le liya iska Loa tal bhalke loi Loa my recent is I like the name farming I am seeing cricket matches no seriously how random shit hey life for adda mane bhal na lagibi boli kobi it's cool it's cool man bhal lagise more than mane birat bhal lagise but I would ask you to have a pseudonym for yourself pseudonym in the podcast we wouldn't have sat on a table and chair for this long online pseudonym ki rakhibi Priyanko Mohanto aru ki koribi that's so boring man ara bhal eta raketa kibata ko toy Joe Mohanto type enake Joe Mohanto why will I give his name man an American কিয় ৰাখিম মই তাৰ তই unique ৰাখ তই হেৰি কৰ green tea triceps বটল আমি মানে লিমিট সিমিট ক্ৰছ কৰি দিছে আবে ইমান ত 5 কাপ 6 কাপ গ্ৰীণ টি খোৱালি
আৰু তই বাইচেপছটো থ'ব নালাগে, বাইচেপছ নাই বাৰু। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে টি-চাৰ্টটো? ভাল লাগিছে। চাইছিলো, মই কোৱা নাই ইমান দেৰি পৰা, ভাল লাগিছে। কিয় আমি ল'ৰাবোৰ এনেকুৱা কিয়? গৰুডটো হেৰি, গাৰুডা গৰুডটো আমাৰ হেৰি হয়, স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ আছে। স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ। shit like কেমেৰা দেখা দি। what? Oh damn, Garud Commando Special Forces. ভাল লাগিছে বে। I'm a fan of Special Forces. But from where Garud? नहीं देखा, अच्छा है क्या? वो अक्षय कुमार के साथ जो बच्चा है उसको देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। কি ই কৈছে স্কাই ফ'ৰ্চ বুলি মুভি এখন আহি আছে, ট্ৰেইলাৰ দেখা গেয়া। মই কৈছোঁ মই যে সেইদিনাখন ট্ৰেইলাৰটো দিছোঁ তহঁতৰ গ্ৰুপত। আৰে সেইটোতো মাষ্টাৰপিচ, পিয়ৰ চিনেমা। প্ৰিয়ংক সি ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হৈছে, তাৰ ঘৰত যাব লগা হৈছে। No, it's been life-ৰ আধা ডেৰ ঘণ্টা আমি বহুত কথা পাতিলোঁ, তই এডিট কৰি তত নাপাবি। এডিট নকৰোঁ, দিছ ইজ প্ৰপাৰ ৰ। কোনো ডেৰ ঘণ্টা তই দুটা ভিউ নাপাবি এইটো। ঠিক আছে, নালাগে, যদি পাই দেখাও দুটা ভিউ। তই 5টা ভিউ পাবি, 4টা আৰু আমাৰ It's okay man, I'm not doing this for views. I want to do this, I want to enjoy it. implication I'll have to add rawness. My concept is raw. I want to keep it very very raw. Very raw. To give an honest opinion without this setup and all, it was just a nice conversation that we had. Yeah. So that it was a what nice matters, round table conversation we had about different topics. Like Anyhow, basically, when we all friends sit together, we sit together drinking, not drinking, whatever it is, drive out goisu, adda marisu, kobat boisu, we talk about all full things, right? What is the harm in recording it? Okay, we'll check it. এইখিনি পাৰ্ট ডিলিট কৰি দে, এইখিনি পাৰ্ট হেৰি কৰি দে, এইখিনি এডিট কৰি দে। Okay, and obviously I'll ask your guys, মানে তহঁতক মই সুধি লম যে are these things okay to be portrayed to the world? to be honest, মানে তই ন ফোকাছটো তই মাইকত যদি বেছি কৰিলিহেঁতেন এই গোটেই পডকাষ্টটোত। I'm sorry man. তোৰ মই পডকাষ্ট তোৰ মাইক হিলাওঁতেই গ'ল বে। Thanks man. প্ৰপাৰ হোষ্ট হৈছো মই কিন্তু। I like you for that. You have to be. এইটো শিকিব লাগিব। Cheers man. Cheers. First time লাইফত চাহৰ লগত cheers কৰিছো। Nice. Let me play the No, you closing. can play any other songs. Any other? The closing outro. বহুত কেইটা আছে, তই প্লে। Let's try this one. ৰ মই তোক হেডফোনটো দি আছো। All right. Select কৰি ল। DJ Suba in the house. DJ who? I don't know. Suba. বহুত কেইটা বেলেগ বেলেগ মিউজিক আছে। Okay, let me try all because this is the first podcast and we don't know what should be our outro. Oh, nice. This is good. Nice. Thank you everyone. Thank you Priyanka. Thank you. We'll probably see your videos and follow your channel. Yes. বকি থাকিবি মানে ক্লেপ বজি থাকোঁতেও বকি থাকিবি তই। আরে মইতো heartfelt thanks to you. Heartfelt thank you sir. That's why everybody needs headphones to know that this is going on. হাৰ্টফেল্ট থেংকছ দিয়ে থাকে। তই হাৰ্টফেল্ট থেংকছ দিয় নে কি ফেল্ট থেংকছ দিয় তই ভগৱান জানে। হেডফোন লাগিব কিন্তু এনেকে নহব তো আৰু ছটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগিব তো। চলো থ্যাঙ্কস Thank you guys. Thank you so much. Chalo, a high five everybody. Yep. Thanks everyone. It was a good match. Yes, it was. Let's stop it. How to stop this? Thank you so much. Bye.